现有确诊病例52526。VOA 60 America. U.S. prosecutors are charging 21-year-old at El Paso, Texas last year. The shooting occurred when immigration officials... የተጠቀምኩት መጥቼ ብዙ ነገር ተጠቅሜያለሁ። ግን ለምሳሌ የሆነ ላይብረሪ አለ፣ ከአሜሪካ ጋር ኮኔክትድ የሆነ ላይብረሪ አለ። 800 ማዕከሎችን ላይብረሪ ኮኔክትድ ያደረገ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ መጽሐፍ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ደግሞ ስለ አስትሮኖመር ሳይንሶች፣ ስለ ስፔስ ሳይንስ ምናምን እውቀት ማግኘት ከፈለኩ ነበረኝም። እሱም እውቀት ማስፋፋት ከፈለኩ ደግሞ እዚህ መጥቼ እጠቀማለሁ፣ ተጠቅሜያለሁ። ስሜ ሳሙኤል ገብረማርያም ይባላል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ፕሮግራም በኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ሊደርሽፕ መማር ላይ ነኝ። ማዕከሉን በዚህ ሳምንት በመከፈቱ ለመቀሌ ወጣቶችና የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ልቅ እርዳታ እያደረገልን ነው። አሜሪካን ኮርነር አስተባባሪ ነኝ። ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እስከ እንግሊሽ ችሎታቸውን ሳለ ይሄ በጣም ትልቅ የተለያዩ trade between our two countries. Agreement to return. Suffer very intense, very peaceful torture.
musik di Amerika? Susah gaya. Angel gak yo? Susah gaya. Jessica Yap adalah diaspora Indonesia, kelahiran Pematang Siantar, berprofesi sebagai komposer dan guru musik di Los Angeles, California. Berbagai nominasi dan 1 penghargaan internasional telah diraihnya. Saya dapat nominasi Jerry Goldsmith, itu nominasi buat komposer. Jadi saya mendapatkan nominasi di kategori advertisement. Waktu itu dapat nominasi tapi nggak menang. Terus kemudian habis itu dapat nominasi lagi di Hollywood Music and Media, 2 kategori, advertisement sama short film. 2 nominasi dan 1 yang menang itu short film. Secara profesional, keahlian Jessica juga digunakan untuk memproduksi musik bagi iklan beragam produk di Indonesia dan Amerika. Iklan yang sudah saya kerjakan ada di beberapa kategori, antaranya jam tangan, sepatu sport, bahan bangunan, fashion, birth control pill, dan sebagainya. Bagaimanakah perjalanan musik Jessica Yap hingga bisa berkarir di Amerika seperti sekarang? Saya sejak kecil saya sudah bermain piano dari usia 6 atau 7 dan sudah mulai pelayanan di gereja. Dari situ saya bermain di band dan belajar mengaransemen lagu dan menciptakan lagu, dan terakhir juga mengkaryakan 1 album. Dan sejak itu saya makin bersemangat dan meneruskan sekolah saya itu ke Berklee College of Music, tapi sebelum itu saya ngambil program 2+2 itu di Malaysia. Habis itu menyelesaikan Berklee dan pindah ke sini 2014. Tapi apa sih tantangan terbesar yang paling dirasakan oleh Jessica? Tantangannya itu kadang kita mesti benar-benar ngerti visi dan misi dari klien kita. Jadi kalau klien kita dia itu commercial like director for commercial, kita harus ngobrol ke dia. Kalau itu dokumentari, kita juga mesti ngomong ke dia. If it's a short film, juga kita mesti ngomong ke dia apa misi dan visi dari project dia. Sebagai seorang guru, kini Jessica sudah memiliki lebih dari 60 orang murid. Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan, Dania Iman. Sampai ketemu lagi di Susah Nggak Ya? Salah satu museum dengan koleksi terlengkap foto dan lukisan wajah tokoh di Amerika adalah Smithsonian National Portrait Gallery di kota Washington DC. Tak lama dari meninggalnya Kobe Bryant, museum ini memajang foto legenda basket karya Rick Chapman yang diambil tahun 2007. Banyak pengunjung yang datang dengan alasan untuk melihat foto ini, setelah mengetahui bahwa museum menyediakan tempat khusus untuk mengenang Kobe Bryant. Upsetting for everyone to hear about someone so young and so vibrant passing away so early. So that's why I really, it's just been on my mind. I've been thinking about it as I've been going about my weekend. And I came here to see this picture, and I feel like it's just an emotional picture, and it's just a really sad time. I really feel for his family. Kobe Bryant meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 26 Januari 2020 bersama anak putrinya. See, he's looking off in the distance. There's almost this contemplative expression on his face. And of course, your eye is drawn to the tattoos on his arm, which honor his wife, Vanessa. And you see her name there, and with a crown with butterfly motifs. And then there's also the citation for one of the Psalms. It's Psalm 27. Hampir seluruh karir Kobe Bryant dihabiskan Sebelum menjamurnya aplikasi dan situs perjodohan, orang umumnya bertemu calon pasangan yang dikenalkan oleh teman, anggota keluarga, satu rumah ibadah, atau lingkungan sosial lain. Tapi kini orang bisa langsung bertemu orang yang mungkin cocok, bahkan bila tak punya satupun kenalan. I'm looking at dating data worth $1 billion on an equity basis. Laporan selengkapnya mengenai kondisi virus corona di Amerika Serikat. Năm ba chục với
samzang terang to yelo ni tong ja tang ji she de ko da jing ni ge che ni shi tang shi lo ni tong ni shi lo ge shi da ni ni che ji sam za pro re ari long chen khang ge po da ja shi san gen do di ge nyan do shu ji yin gong sa chok ki shi da sam ba ge na la ji ge darim sa la song che ka tin zo gin zarim khe ga ne ka phan ja ma di yin do gong sa kyam gong ja war bo che chok ge chi sha ba cho tang ta den mang cho ki da ta ja ne wu khe ne zam long sa cha gang sa la khyab shi be lo chan ge na din za chang ma yo da za chen khe ga ri shi phan ja nang ji song dip shu wa现在大等是在忙做几次的送的需要的，路程内蒙古过去的公司出去收提的忙做人家看到现在人可讲，是在当报个提升所需呢，那个他把的公司出去价格给那我是说加速公把那公安的去，地里中间后头可的，地里真特别后是勒令的，没别都有把的同说难度，现在不米政治开始讲的。是中的，你们的这个能了，哪怕当其中忙需去张家的中度，路程经给人看来。Napa sinjara ngap sing ngadem ina yang tin na ne kanje sakat kan matang sim chi sobse yobe phal chi shu popa imbare membur tang dan nah kanje sa lo chat japa chi ki chat chi sane sa taksha ta tang yobare tati chara lo chat naim ti yimen khasar ching me se ching ni gnya la su chon cho ari ya shi che ta rang rang ge cha san brown back ta ari te cho oma ge cho so cham Nancy Pelosi cho te cho omi ge cham Jim Clement te cho min char sola yapyo nang shaba de la ka jin shu yo bare ne zhe shifta su jong lo sang sang gi chak gi ro nang ga ne tang long je shi be zhe zhe ba rin jin dun je shi ba de ben zo khang di ye nge yu men ba ge ba rin jin dun shi ba shir de sha gi wan zhuo mi to ta zu ba gen gan zhe lan zhe ge chong mo wu je zhen ji nyam shi ge to ne bo de rang gang ge la so ba ge kan bo shi shu de bo de zhe zhe ge kang ko ko ju ji len ge shi gen de la ta ne zong sin ji di zhen ba de za la ba de la ka ne jin te de bo de len ge de be che yo bare de rang ge bo da ya chi san jing do di khang yan do shu sin ba yin san ji la san zhe na wa kwa din che也都就定看了，讲了兄弟在送节的罗尼克了，专注节的结束，我罗你都就估计的你别拿了，公路就当一边你做些多。说当那开始买不着，不让我来个。讲那个家庭危险，咱们出的这出去，coronavirus那样的面面，国家给那出去忙的多些，弄来去就说就过了，都啥学的，还是不行了。那是那样的那个是这些经问题，也是比过去张建堂出点香港经过。얼때네 차라리 나고 니함상 얼때네 차라리 지 아리 원주에서 우두레 고토서 페디 담방 순도 잡을 가르가래 사샤빈 페샤빈을 다 다들 아메리게 맨쪽 주단디나 아메리게 제르게 소소소이나 아니 le shuye na pe ma ti ji ngan zu thring ki phime le ze na la phime ki sem ka thuden ko le lengwe shuye phime ki lu sim ni ke thuden la thu gu chi shi nang gi ti ni ji zo ji le phan do yo ba shi yin be to sem kam thuden da de we ne de kha ji ni phime le mi ga de wa yo ba che gi yo zo phime ki sem ki thuden to le ya ka me na ya de cha sa thoma de am ji la ge ta phime ki sem ki thuden gi nenga da ini sem ki truden le ya thona da singu che ko ya gi gyumzen de ge jikson na la re la ta ran so chung ling gi chi so din na la ro na ro mi su de jin ba ina ya mi chang lo dewa dewa tang dunga mi dewa shada ji to cha de yo re ani dewa de de le ya ta lu sim ni ro la de dang nang du ne wo che ti ta chang me gi ro la dewa de le chi ro ta de le ya lu de na sem de na lu de si che sung yu tu ran chu gi lu sim ni ten da tem be dewa shuk chang bo cha de yo re mi she le ya ta sem gam de wo me wa ina lu rang sing gi ma de wa cha ye da lu de wo ma chung na sem gam rang sing gi ma de wa cha ye di yong yo de ko chu ni ji cha de yo re ta di na ne ni semgam dewo yongye gi ro la sem ki wo ta semgam dewo yongye gi gyujin so da ge chawe khare la tu yore che shuwa ina ngaran chu gi ta ne tham je gi gyudi mari pa che mari pa yin che su gi yore ne ge ne la ye chawe chane ta namrang mang bo chi we na ne ta do di ni shuwa ina ani sem gi ne tang lu gi ne che che ni su ma de ne ji yo mare sa di do sem gi na shi ro shuwa ina ta ji
Tangju Gitolaro, Karshore, Jurjutana, Kuyangi Sambayoa, Ron, Tindechitan, and Semge Chimbuchi Boyedang, Roll, Logo Chimbuchi Boyedang, and Tujunduta, Simgita, and Simniki, Nimbolaya, and Karitan Woodison, Chambatan, Sewa Ninje, Rolla, Ani Suba, Roa, Tangyum. Tangu segi juye dilaya ani lung la pembe gi rola simne lungam la pembe gi se ani puram da rola gokya da ani shabu da ju sidu da therapy sigre se da men da cheni ta ju men da ju jolum gi ma pemba ina an thama de che ju se therapy ta so shuguma de we kange dinde mango yo 망고시 도스나 피디기도 안데 예리라야 소생원이나 다 세주를 로데슈에 아니 장소엔 포텐 한강게니 저한테나도 다다 뭐 야당 숨지 담을 도요나 horrible person. 저조 공매 리퍼블리칸 투미츠 탁주 낭다라 예 당 니조 테라 팀시니 저조 공매로 계급 기지급 팀변 폐디 낭구 침배 링텔 레도 신시 아리슨지 도널드 트럼프 내용 동급의 니조 현재 니고 저조 공매로 살하고该勒布里让中可能的那版本你，干脆布里让中可能的那版本只你同版的给中，靠所属的不他，国头给过了这个阿里龙之康给偏给的是呢，抽对形所有。米了所跟单看给承认都比国内是代表到我，而都阶级呢给确定离婚做这个落对能些啦。통말 내다 렉벌 캔도 거도 나외가 되게 내용을 로잡탕 사와 남도 콩게 도바미 제 주기도 다들 야나랑마 국신이 참배리타 우기 왕불라 그 든주나 시추배 배배전 빈림버된 여바 ngakchunando 하버드부 자구 주베 제라스 유로사 생게 초기 유럽다 캐나다 어리소베 쿠라 사고 송링기 슝제 초베시라 퇴난도 사고디 계지 생규 시행하지기 닝드식스로나 그 야골 카시네 보게남 주변 쪽슈릭도 부여도 라틴 게도 쪽슈릭치가 코로나 폐배 민테다도 바탕 이동 주구 노벨 코로나 바이러스 라 시슈 표기 레제 남기 또깁다 남베 표치나니네 티시 대 남구 고주탕 심바직 잼네 레버츠 도고도 네발라 네요다 우리도 다들 야나랑 맞에 오스트레일리아 프랑스 어리소 강스 니 로브제 게레 루루 용라 니 로브제 충무텔 탱의 창아 치구나 여부당 딜로 로브제 마갈 티멍 미교육도가 저보다 제바 된지 What the end result is. 아리센지 트럼프 니금 매버식 대배당 중대 타다 산에 쓰던 소바 암 아디 소베 심유당 야가르기 슝지 소바 팔 야나리아 그베 당시 두rumluk 야갈랍 실랑가 랍자 말아 조리스 안 당시 리림 이슈 요리스 조토그레스체 어 디디chen 엥게 켈렌체 아메 조르지 그게 다 실랑게 이렇게 아주 우키 겨울무지 제2년 일진원 3년다 간데 유명해 나랑주 가나로리 아직 제주 지도다 즉 총종지 외에 차수부지 돈
Dijik dalam Dijik Sri Lanka namlo Yushunzi Badi. The President of the United States. Since Donald Trump 지금이 주주국 원주 연구진하라 공기 캐리나버티다 진소난 신도 지원이 돈이 스탄베 since 원주 로디나라 로레게 된 시슈니 중기 송시에나요지. 3 years ago, we launched the Great American Comeback. 로구성 중에도 많지 아메리카 교수 연구 랍진된 공주제주. 디링외기 견주 연도 3일에 대배 중재기다. 년주 숙시. Since Donald Trump 키 니도 도와니 삼경원도 공랑 그 돌아 짐조를 니주 나유기 저쪽에 소간 대란게 나도. 디프로실라 차 오만한 발 아메리카의 변조 중증지 고라 예시나요지. If we hadn't reversed the failed economic 케이싱은 시슝남의 변조 시주람로 하진바티다 진도 마제비나 아메리카의 변조 람로 중재 랍진티다 다제 잠링기 명을 통주카브리. 원장 실론이 돈이 스타베 신세 원두 로디나라 신세 트럼 라 망초기. We are coordinating with the Chinese government and working closely together. 먼저 게나크나라 coronavirus 내용기 콩라 yapgının güdü teve komisyon içerisi çünkü ne diyor mantaşı rilonayıpşı. All Americans are united with the Venezuelan people. 마치바 체크 양예자 아메리카 이란께 체크 신세 트럼프 기시 여기 아프가니스탄에 아메리카 봉화 지den체 주체시티다 견주나 유장 이제기 삼바주 유차블라 삼바 도시 동그리 다들도 신세 도널드 트럼프에게 돈 송셰의 주티나베 제수 주족 소수 점년스 브루시 초키 신세 트럼프 송셰의 모슈의 체샤 레바 티이 신세 트럼프 돌아 예수 팀실기 유림디 돌아 시든 소바 니코와라 텐기를 추리게 견다 침부시 유배 나바 무세 중요없이 dengan menggunakan penyakit menular Amerika Serikat diperkirakan akan ada penambahan jumlah pasien dari jumlah yang saat ini pada hari-hari Dwyer selalu senang coklat, apalagi yang karamel. When I was little, Sarah Dwyer selalu senang coklat, apalagi yang karamel. When I was little, I used to like to squish them all in the box to find the chocolate-covered caramels. So I started a company that only makes chocolate-covered caramels. Perusahaannya yang berdiri 10 tahun lalu bernama Shuket. Sarah dan timnya membuat sendiri coklat karamel untuk pelanggan yang semakin bertambah. Ide mewujudkan impian masa kecil muncul tahun 2009 saat Sarah tinggal di Prancis selama setahun. Ia masuk ke sekolah memasak Le Cordon Bleu di Paris. Once I started making everything in the pastry area, from a croissant to a chouquette, I loved it. And what I realized was that no one was making chocolate-covered caramels the way I loved them in the United States. Sarah membeli coklat berkualitas tinggi dari California, gula tebu asli, vanila Madagaskar, serta mentega dan garam laut dari Perancis. Ada 16 rasa coklat karamel dengan desain berbeda dan bisa dibuat sesuai permintaan. Produknya dijual online dan pada 200-an toko di seluruh Amerika Serikat. Coklat bergambar landmark Washington DC termasuk yang terlaris. We took the 5 monuments that I love best in DC and made chocolates with those designs on top. Produk populer lainnya terinspirasi tokoh-tokoh perempuan dalam seri Phenomenal Women.
Everyone loves Oprah, so we said inspire by Oprah. We say win like Serena. We say go high like Michelle. Rule like Ruth. Yaitu Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. The rule like Ruth set outsold every single holiday design. Tapi yang paling memuaskan baginya adalah bahwa ia bisa mempekerjakan orang dengan gangguan syaraf. They're the best employees I've ever had. It is absolutely not a charity. It is the best business decision I ever made. I think it's a great experience. Everyone here is very open, very nice. It makes me feel good. I don't have to dread coming to work like I might somewhere else. It took me a few different jobs to land here. And I don't know, I just really like it here. Klien Sarah beragam, mulai dari hotel berbintang, maskapai penerbangan besar, hingga toko makanan lokal. Dari Gaithersburg, Maryland, VOA. Setiap hari restoran di kawasan U Street di Washington DC ini selalu sibuk. Ayam goreng, pasta saus keju, ubi jalar, dan roti jagung masuk kategori hidangan yang disebut soul food. Soul food moniker came from in the 60s and 70s when we had the Black Power movement. And I mean, it was about having pride in your style of cuisine, putting your soul in it. And it fed, the masses since 1700s or before that. Berlokasi tidak jauh dari Monumen Perang Saudara Amerika Keturunan Afrika, restoran Us and Us menjadi salah satu ikon soul food ibu kota. We have a lot of excellent guests that have come here that might be famous. Jay-Z, LeBron James, J. Cole, he comes in all the time. Hidangan yang merupakan tradisi warga Amerika Keturunan Afrika ini menjadi favorit banyak orang. I see that you guys order fried chicken and some green beans and there's mac and cheese. Which one is your favorite? Definitely the fried chicken. Yeah? For sure. Did you grow up with the food? Yeah. So being from Texas, we ate a lot of soul food, fried chicken, waffles, green beans, cornbread, everything, but the fried chicken's awesome. Sang koki, O.G. Abbott, pemenang sejumlah penghargaan, belajar masak sejak kecil dengan coba-coba. Tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat pengunjung menikmati resep neneknya. For everybody to know something about African American history and some of the things that we went through, the success stories are more than just a few that you hear about sporadically. Koki Oji berharap kisahnya dan juga resep keluarganya yang syarat dengan tradisi budaya dan sejarah warga Amerika Keturunan Afrika akan bisa terus menginspirasi siapa saja yang berkunjung untuk makan di restorannya. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Fantastic Beasts, Alien, tokoh Star Wars, dan karakter lainnya terukir dari es. Ini pemandangan di Festival Patung Es di Leesburg, Virginia. Acara tahunan ini menyedot ratusan warga dan wisatawan. So with that, we have live action ice carving competition going on and fun little festival pieces such as interactive ice games and the ice slide. The community loves it. It's a really great opportunity for them to see something that they might not see on a normal day. Come out and watch blocks of ice be transformed into these amazing sculptures. Balok-balok es seperti ini tidak bisa dipegang dengan tangan telanjang. Seniman es harus memakai sarung tangan khusus, menggunakan kapak, bor listrik, pahat, mesin amplas, dan batang-batang besi untuk menyatukan bongkahan es. Everybody's favorite tool is the chainsaw for some reason. I pick it up, every dad wants to do it. Bagi Glenn Hughes, seniman asal Atlanta, Georgia, memahat es bukanlah sekedar hobi, melainkan mata pencaharian utamanya. I am a full-time ice carver. I own one of the largest warehouses and ice companies in the Southeast. So this is a full-time job. Sementara Todd Johnson dari North Carolina telah berwirausaha ukir es lebih dari 20 tahun. Ia senang karena sifatnya yang dinamis. Plan it, you design, you create it, and it's gone. And it's like I've done a wood carving before, and I still have it. And I see every flaw. I see everything I did wrong, but it's permanent. This having fun is designing it, creating it. You see it, and then boom, it's gone. Rich Daly dari New York berprofesi sebagai chef.
walaupun kecintaannya adalah pada seni ukir es. Hasil karya yang rumit dan penuh detail mengantarnya masuk ke Guinness Book of Records. Dalam waktu 2 jam 52 menit, ia memahat 60 patung dari 8.165 kg es. Today I'm creating a extra large alien kind of bug. Kind of like a praying mantis, but it's a little bit bigger and, well, a little meaner. I left my original design on my dining room table in New York, so I'm doing this all freehand out of my mind. Ada 6 master seniman es yang tampil tahun ini, mengukir sejak jam 9 pagi hingga 5 sore. Dalam beberapa hari, karya-karya seni ini akan meleleh habis, tapi para penciptanya sudah sibuk berkreasi baru. Dari Leesburg, Virginia, VOA. Semua, ketemu lagi di VOA Creative Talk bersama saya di sini dan kalau biasanya kita selalu bicara soal dunia kreatif di balik layar ke dunia diplomasi kan Pak ya, orang kan perlu sekali dengan diplomasi. Bapak ini latar belakangnya kan memang seorang memang belajar international relation ya Pak dari awal Pak. Betul. Dari Jember ya Pak. Ini gimana ceritanya Pak? Kok dari Jember ke internasional kemudian bisa masuk ke New York ya? Ya jadi sebetulnya memang keinginan untuk berkiprah bekerja di luar negeri itu tumbuh sejak masa SMA. Kebetulan saya hidup besar di lingkungan masyarakat yang sebagian besar itu bekerja daerah ya. Ada yang macam-macam lah latar belakangnya gitu ya. Ini bagaimana Bapak sebagai seorang konsul menghadapi berbagai macam konflik yang ada di antara orang Indonesia itu? Ya sebetulnya memang selama 2 minggu, sebuah bar pop-up dibuka di Los Angeles, negara bagian California, nyambut datangnya Hari Kasih Sayang atau Valentine. Menariknya orang tak datang berpasangan. Bar ini diberi nama Breakup Bar, bar putus cinta. Breakup Bar is pretty much an amalgamation of many, many years of chaotic Valentine's days, working for a large restaurant group. And we really were tired of doing the same old thing, the chaos of Valentine's Day, so we thought we'd do a bar that kind of plays on all those, the antithesis of all. Satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, dinding berisi kenangan hubungan selalu mengundang. Satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, tahun 2020 adalah tahun kedua dibukanya Breakup Bar. Satu yang selalu mengundang perhatian pengunjung, dinding berisi kenangan hubungan cinta yang sudah berakhir. Surprisingly, like very positive reaction to see other people. Just broke up with my boyfriend about a month ago, and it's been hard. Every day has been different. Some days I feel whimsical and I can laugh about it, and other days it's like I feel like a lot of these sentiments going on right now. Banyak restoran memberi promo khusus Valentine yang lebih konvensional bagi mereka yang ingin melewatkan 14 Februari dengan pasangan mereka. Survei oleh Federasi Retail Nasional menunjukkan semakin sedikit konsumen, khususnya konsumen muda, merayakan Valentine, tapi pembelanjaan tetap tinggi. $6, peningkatan 21% dibandingkan tahun lalu. Konsumen memberi hadiah kepada money on going to a restaurant, not on a significant other, but they're going to spend money on themselves. If you fall in the age, 2% orang usia 18 hingga 34 tahun dan 65% warga usia 35 hingga 54 tahun merayakan Valentine. Kini hanya sekitar separuh konsumen di bawah usia 50 berniat merayakan. Di tengah pergeseran tren konsumen, tahun ini Hari Valentine jatuh pada Jumat, sehingga diperkirakan bisa mendongkrak pemasukan restoran dan bar. Restoran dan bar pun menyambut dengan berbagai promo, baik ditujukan untuk konsumen yang berpasangan atau yang lajang. Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan
Terima kasih. Aduh, senangnya. Akhirnya nyampe juga. Wangi, ya. Langsung aromanya semerbak ke hidung kita berdua. Halo, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita, produksi VOA. Kali ini saya dan Rifan mengajak Anda untuk menikmati hot chocolate. Betul sekali. Yang spesial di Ya. tempat ini, hot chocolate itu katanya bahan-bahannya bukan hanya dari Amerika Ya. atau dari